unanelangane deni zambe ya keliada ayekokela Eva apambola kibango lelo mokolo nesengo ona libala oyo bango bato simobeko basepelisi yawe oh libala libala eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo oh libala libala eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo hata na tango na mpasi mpena mikakatano miso epai na Kristo akolongisa bino hata libala ekufa oyayo yabo mwana yaka epai na Yesu akozongisa yango oh libala libala eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na likolo oh libala libala eutaki na nzambe oh libala ya boye esengo na watoto ndomba fasaki ezaki na droit tupesa ngoto kumbeni 14 francs Komo nani? Komo na Ntimba Masala. Mama Ntimba Masala. Namuni awa antuka lupangu ezako changer. Kuna bazako décorer. Bamutu bavanda, bamutu bazolamba. Antuka likamuni nezali awa. Ah papa likambo ezali awa donc tosala esengo. Pona leki na biso Matsoni Madeleine. Mutu bazoko pesela lambamento. Lambamento. Leki na bino Matsoni Madeleine. Avanda wapi? Avanda na Rue. Avanda kuna? Sikoyo lelo yango bocheki makambo bako pesa famille yako pesa biloko. Si lelo nde yango date pe ba mibali batiaka ali biso pe to pesa yango accord. Boto ya ko swa biloko na biso. Mbo siko na mini jo biloko nini oyo bo préparer boko ya bila babo biloko na bino? Papa
biloko biso to préparer. Tolambi mfungwa. Tolambi pondu. Tolambi bambinzo. Tosali soso ya makasi. Tosali wangila. Wangila. Tosali mbika. Siko tosoko sala coffee verde. Coffee verde. Yeah. Yango chubo ya mbeba mipaya na bino. Tosali baloso wana ba batata, ba manioke, ozomana na ba makemba. Yango nde tosali. Mbo sikoyo liloba nino sana ngo pona leki na yo azana mikilo ya poto po lelo bazo salela ye coutumier. Sikoyo liloba nino sana ngo pona ye. Papa na souhaiter une bonne nouvelle, né? Pour et une bonne fête. Pour les camosé ou meli amingi, mais les longs zambia kokisi tango na ye. Donc là, balobage les camouesa la canata na ye, les longs na ye, et beti, yamana tozana et sengo. Bona yango. Toko compatrié na ba famille mobile na biso pe na famille na biso nzela moko e na lobi nzambe apambola bango. Yango siko yo conseil nino sana ngo oya kuliko vandira na ndako mobile siko conseil nino sana ngo pona ye. Papa conseil moko kana ko pesa ye. Mobile asala ka chef na kati na ndako. Po mwasi auti na mupandi ya mobile. Et mobile azali autorité na kati na ndako na bango. Likamwana mobile alingaka te yo mwasi kosala ya kote. Likambo mwasi alingaka te yo mobile kosala kote. Ye il faut tosa mobile na ye pona nini ye wana azali papa na ye mama na ye. Ozoyoka na ba noko na ye. Botango bango basalaka pona biso tosalaka te. Ye basalaka na mobile na ye na bana na ye. Yango wana mobile na ye azali papa na ye azali mama na ye azali noko na ye. Yeah, merci pour le conseil, vraiment. Kola pambula bino. Merci. Sabuzane sengo makasi lelo. Papa. Mobali si lelo. Mobali si. Yango bozo kati ya badansi. Mobali toko Segwe. Mobali si. Mobali si. Mobali ndeko na bino. Mobali si. Siko mama awa mbote na biso. Mbote papa. Kombono nani mama? Matete. Mama tete sengo na bino za ndenge nini? Sali tozanga ko bien sebe biso. Ya lelo mobali si lelo. Tobali si tobato za sengo mingi makasi. Na Kikongo yo Kikongo beto loba Kikongo. Kikongo tu hoyanga beto kisakandika. Sakandika. Beto besikisakandika Kikongo tu hoyanga. Kiesi nuna kiawe. Kiesi kibeni tunakia muna kiedika kibeni kiesi. Pangiene sopele kumwani nani? Pangiene sopele mama Tony. Mama Tony. Matsoni mbogo kuna kisakandika. Sopele. Sopele kwani. Unakisaka kiesi. Unakisakandika beni kiesi ya wayangi tunakiao. Kiwa kilo unadiao ku mama. Mama tune longi dia tunatuzingilanga betu bakongo kuna longo betu tukalanga muna kwedi muna nzitwa mangudi ungutiri yakala dia mitavwandile betu ilujitu tukala luao longo lukalanga muna bakwedi ya muna family dia onsu ne muna yakala dia butu zingila muni kongo ketu muna ba tukwedi laka kadi yangu tutondele papa olingi nyaba kolambo wa taka na simi mato na tobeta joli na kutana sanga na arka gazoza tudu boko ya baba boko na sengo sengo mezo ningsaluke tote ozo ningsaluke tote kala te zelanga ina ke kosoko na se préparer bien au mona nga sous na au mona au premier gong ozo na deuxième gong mona ndena ondingala ndena ko balancer et puis c'est lengi na poto sikoyo mama liloba nisa na ngopona ndeko na yo oza na poto o lelo vraiment danger liloba nisa na ngopona na ebela ba mbote ebela ba gros bijou ba besoin na pesi eleki na degré ya libala na ye donc la pesi ba besoin o ezangi kutuna o ezangi na degré donc la pesi ba merci donc eloko sale eningi simboka donc na bo ngwa eza ko ningana
après d'autres ça ngeza 3e ndame so ko yango mobuma ngambeza eza minene Zana mama na biso awa mbote na biso mama Mbote papa pesanga komono nani komono atia Clarisse mama Clarisse bazo bala wazana ni na yo mama bala na semeki na ngai semeki na yo komono nani komono tia Matsoni en tout cas eloko nini bima oyo bo préparer pour na semeki na yo donc to préparer nyonso ouais mon ana qui on te préparer mon donc na zana zate azate toi na grillade to na cuisinade nyonso ya leko to na ba frites sikoyo lelo banini ozana ngo pona semeki na yo nana lo bateza kamo esengo donc le besuki ngai na leo na salita batala kana na zali pona sali pona zana esengo na sali pona za salite pona sali penza ele ko kambala moko baba bote adanje non taba bote donc moi akobosa no se ba obosa na ngai yango vema akaba mbanda baza pembeni ba obosa ba yebi ngai bamunye vema bazali yao cha bazote ala yo vema batala ngaba baloko na watu batala ba yebi amu desengo ba yebi ngaba na kuya batala ngaba bona nyos ça va encore bambula bino merci baka to peka bango oyo petit frère yemo ebe longelo ngo kuteza ko bunga te soit tel ka solo azue mbamoko solo musu angolo obe su petit frère le oba leki na ngai baleki na yo baleki na ndeni bonga mbela ngai ya mukolo so on va ba tourna baleki na ngai ya la na mantsonyo obala confirmer papa yebi me batusu na koto ba yebi te confirmer bango yeyo bazo na chemise di kuta pantalon tisi ya soin propre na sapato awa mato muni papa mbote na biso mbote komono na ni papa na komono ngai mbongi papa mbongi siko na muni vema awa tereza ko inda vema antikwa likamuni ni vema zadia tereza ko inda boli kambe zala kambe sengo ya ngai mutu na landa matsoni za ya na ngai ya ye mutu abote mi alboso pranga na landi me lelo tereza ko inda bo lelo likambe sengo zalia na kati ya tero oyo siko lelo siko yo ser na yoba yiko pese le biloko libala lelo oui o lelo libala neza ekomi confirmer ya solo siko pona ko sukisa conseil nino zana ngopona ko pesa beau frère na yo nani ko ya mwasi conseil nino zana ngopona bambo ko bana kati ya libala conseil zalia wa nzambe kwa pambula pona libota na biso wana pona libota wana pe tina so awa papa mbote na biso papa komono nani na kombo na eza Philippe papa Philippe en tout cas yo vraiment mukola lelo esemunu meza ndingi ni po mingi zala kasu babalani ne kutu gazoza bato bakomela ngote bakopesa ngote ekomi ya kilapi siko lelo wazali ke ndeko na bino mama Matsoni baza vraiment ko confirmer na ndenge kutimi ya bukoko en tout cas esemunu meza ndingi ni na ngai kesi ya makambo ya libala eza likambo na nzambe puiske nzambe selo bible se yebisi biso yango mwasi to mobali akotika ndeko na ye mpona kokangama na mobali na ye mobali mpe akotika tata na mama akangama na mwasi na ye baza ndeko na ngai ngambo na koli na Matsoni lokola yaya na ngai ngambo na bunda bituma na bojeunesse na ye atambosanga na baplace ndenge na bomwana ntina akomi na balage ya boye ti aye kobala ti akende po tonga na ye tokutana nde to bata ebele atikanga na balage ya 5 ans siko okomi vema nde ozomonoma okomi sikoyo papa tatana na 9 bana nebotaka na mokili donc nakosepela mingi mpona symbole oyo emonani kati na biso puiske mingi baza nango mposa bakutana na yango te kasi mpona biso batokutani na yango tokumisa nzambe puiske nyonso eza makasi na nzambe nzambe moto alingi mpo esalama kati na biso ndeko na biso mpo tozala esengo ya lelo eza mokolo ya kosala likambo mosusu te eza mokolo ya kosepela mpona question ya libala oyo ya ndeko na biso esalama lelo na batemps oyo bavandi mobali akonaître lokola beau frère akonaître ke aza mwasi na ye po atyai na valeur atindi oyo ezalaka nécessaire mpona kobala mwasi tokosepela ya mingi tokozokisa merci mpe ya nzambe epuis merci nzambe apambola libota oyo azobota lobi wana bakoyebake biso to na banoko na afriki kote tokuta sikoyo liloba nini oza nango sikoyo mpona beau frère na ye
ser na yo na mokolo lelo lo bani za ngopona ser na ngai ngana ko loba vérité pona ser na ngai donc ebele na ebele ya mapamboli nga na pese pa na bango na beau frère na ngai na sepe na semoli asali na libota oyo abanakasi na ngai botela ngai kimia nga na nga na esengo nayebi ke naza na ngai okoka na mama oyo puiske sembole oyo basaleli nga eza na bato nyonso baluka ngo bamona ngo te sikoyo lelo bani oza nango siko mpona banakasi na miniti oyo mama na bango akotrahir bango ke akopesa bango explication ke oyo noko na bino azalaka na Rwanda alobi na bino biloko bani oza nango mpona banakasi nga mpona banakasi na nga bazalaka na motema bolingo batanga nzambe asoutenir bango bayebake biso kaka banoko na Afrique bango bana mikili biso toza na kati ya Rwanda awa malgré bamoi na biso tofréquentaka kaka toyaka na kimia bazalaka na kimia nzambe akosunga bango batanga mpona sirke bakoyeba biso moto nyonso aye bakota uta ata omemi ye wapi akoyebake nga na uta na kote boye baza bana nga na kosengela bango ka lipamboli epai ya nzambe nana nga likambo ya bango te wana nga na koloba mpona bango me lipamboli kaka elekela ebele mpona kimia mpona bango ezala nzambe abomba bango nebombeli ya bien dans ces jours bakutana biso mpe quand même ya merci kola pambola bino tango mokili eboyaka te tango lola etatulaka ye tango mokili efingaka te tango lola etombolaka nalingi Yesu bayeba kombo ya nzambe na ngai nzambe oyo abenga ngai alabanda ya kotikanga te nalingi Yesu bayeba kombo ya nzambe na ngai nzambe oyo aponda ngai nasalela uta bomwana na ngai mama leki nda yete me nzutisa malamu tendenge na lobaki na yo me normal bango mibale bayete banzutu malamu bango mibale bayete bana kaka bato baye bango mais sikoyo toza ebele sikoyo nazali awa sikoyo baza koyaka mpe sikoyo tozali awa oyo basa bayakala bayi liboso kota ya mwasi baza te ti sikoyo mais biso tozali bazowumela ti baza kowimela sikoyo balobaki 14h mais déjà chez les gars bon Comme 16 heures. 16 heures. 4 heures. On a 4 heures. On a 4 heures. T'es 4 heures à comprendre. 4 heures là-bas. T'es à 4 heures pour la mère à comprendre. C'est 4 heures à propos. Il y a pour parce que Yesu lobby 16 heures. Au péchango, tatale kimba, je me dois bana tatale kilo yar bazalia ona. Koko Manuela, Pasimo. Biso no soko tozalia banso babimbi mi bana bana mibale. Abantu ni bamailele. Kala ka image yango zomona muto olo baye. Ngana zala kaka bobo ye mo bango baye dinga isiko. Olobi? Loba. Alobi pesa ngai oyo ni kopesa ngai. Alors, loba no ba bongo tala bon ndenga mama lobi te. Ozana mo stand by po baloba mukolo likambo za mokonzi koleka mukolo mboka. Alors ndenge biso moye toza bato tozala ba réceptionner biso. Non te pas ko réceptionner biso ndambu ya bato bazali mais banda baloba te sans que autorisation il y a les familles biologiques bakoma ata moko soki akomi kaka bandi bozala kana stand by uma recessão não é digno dos bacões. Kasi biso izalera elera batu muindi te elera batu muindi to ko solo kaka lera musoba suba contre temps to biso bambouteillage izalaka ba prince
ezalaka mobulu. Est-ce qu'il y a tout le monde? Il y a tout le monde. On ne peut pas oublier tout le monde. Mais website en Afrique peut aller. C'est bon, on va dans to telemina no wanati. C'est il y a tout le monde. C'est peut-être tout le monde. Website telemina no wana passer bien le yado, ça va? T'es calé, ah oui calé. Nazoe passer sur les bambous bazomo. Na passé calé, na lobi na na passé calé qui le yado na lobi. Mais yo surtout na ce qu'il y a de monde yo website pesa partout. Na Europe ezali, na Afrique ezali. Monanga yo ko monanga. Au monde ni. Au monde côté nanga. Au monde côté. Alors, na la tête côté ni. Na la tête côté ba Livingstone. Hein? Oui, bah qui monsieur Livingstone. Ozo kate. Ozo kanga. Oh, mais ngai faut nous obma bien te. Bon, au barreta. Biso to dans PPL hein. To yekala mitoki. Na biso nzamba abaka to longola. Na moni côté wana. Kala mingi te bale kumanda deja. Au barreta ro. Ngana komia wa 11h bino bozo ya manga 16h. Kala mingi te. Palace ko. Mfala na mama urubine ngini nalibala ku na lobi na nani se une sengo kwa zo bala yana ngai ya bali mkolo ngaleki esengo pongo ngape ya tu pe ya yekoki funa za nesengo nasima wasukuni mama na biswa mama komu nani utozuke ni male mzokende ndio komu mama ngai Timantoni oyo boye Toni mbala Timantoni mbala fumukanda nje oyo boye ile wanani be mambo wazobala sibanani wazobala zande kona mubali ani semo mingi negi ndeko na mubala kokisi ndenge komama ndenge lisalamaka nazape ene sengo mingi bana ya makasi kutu koleka yango makimuni make mamuye beba danje na shakulu ko yikuba yanga na edanze bo sikole lo badino kana muko kufandira ndakwa mibala na bango na mwasi na ye eloka na sengi bazaka malamu soki moko tomboki moko faza na komikitisa kwete koyeba koboma moto soki likambo ezali yango conseil possible merci pour la pambula bino je mon avis il faut que vous avez vraiment un peso équipe Bamboke bazokola penda 5-0 kota mwasi baye déjà mobile kota mobali bazo gagner biso 5-0 ah tuzomona kaba ngeli kasi tutoza pase sengo ngeli sikuwa watete mwasha za kote nini siku huyo wakuzwa sando na za wapi siku wapi yeye na shima tata mwasi yo vema ngai pizza na mone vema $100 ya na maboko na yo vema ba dollar ngwe mwana na susu kaba kwanza na bisoka bakwanza sikoyo makambo sikoyo ndenge nipo mubali kuna benyida na telefone ndenge nipo mutebe kumili ya tu akumituma kuna ndenge ni makambo bandide za ni bamwana bazo soluganisha atina kuma kama bazo ndenge ni sikoyo yebisa mubali lobese yebisa likambo moko boy kuna zo benga benga na telefone papa bokilo zala na yo na kimia nyonso soit kimia donc ya makambo tena ils ont déjà ils ont bien ils ont les canaux peu kitoko aussi les canaux kitoko yone tata mwasi ngai tata mwasi ils ont na kimia donc c'est lamba mais ils ont la kaba servir to lia mokaka ils ont ikabo c'est les canaux siko tata mwasi le banino sana ko kuna mwasi na yo kuna mwana na yo kuna mwana na ngai atuka na zani sengo ya mingi
nzambe apesa ye mobali na ye bavandi basali mpe famille lelo mokolo yango nde kokini tozozwa oyo ya biso mpo oyo nde yango nde ezalaka niongo monene lelo nde azofuta ya ye niongo ntina miso ya nzambe likambo yango ezalaka bongo soki oyo nyano esalami te atala na miso ya nzambe ezalaka libala yango ya niongo mais lokola nde lelo likambo yango esalami en tout cas nasengi donc bakontinue kaka kitoko bazala kaka malamu nzambe ambakisela bango oyo ezangi mapamboli na mapamboli bavanda na kimia ndenge basalaka kaka lelo bani oza nango siko mpona mwana noye mobali mwana nga mobali nasengi mpo bamibali bazalaka ntango ake mosala koya retard lelo bani oza nango mpona mwana no mobali bazosenga silencio baza nango bavanda kaka malamu bazala malamu donc compréhension ezalaka ntango likambo ezali bango mibale donc yo boyebi kaka kobongisa bino moko eza nango teke nde boluka nano bato baya bayavanda basa te ezalaka nango nde bongo likambo yango mwasi na mobali kaka likambo ya kose comprendre wana soka mati wana kiti wana mati kaka ndenge likambo ya kose comprendre kaka bazala kaka malamu ya merci mpona conseil balobi nós todos falamos português, não é? Vou informar aqui não. Ok, que bom. Não diga que se é. Oh, Cadiambo. Tudo tão de uma combo isso. Obrigado Samira Kwanza. Oyave wanzambi mpungu tulendo. Nsemi zulu yenzamvangile kwa ya oso. Tukutondele onzambi muna maonso tuvangi di tukansuka mutangu yai kadi tukebele mosi muna fulu ya onso no kadiete yako talankangwa wiziva kawizimoteka yesumba kokansi muna vanga diambu inedina konge nzambi wayantika mulumbu ludi yapo tusideto onso no tuluakisi muna mavipi tuluakisi muna luvuvamu ndiavo nkoma mpeviza onso no zambi sankuya sikondole betela muna ngeye nzambi tuboka kwa ngeye bika zavaika muna nkumbwa bika luzolwa kulovangwa nlemva kwa sikila uisekia kukemonika fuluki yaki muna ndamu za zole katuzole yikana yakala umosi bana katikuwako fuvu tusiri kwa ngei bena munzila au baluakisa bena mufulu ya mpila bena zole luaka biko batuatisa muna mvugo luaka ya tuyekole famiza zola na mokoma mtembo yonsi tufwe bika mwanda velekeza kayala mubetu yaka tutuatisa muna mahonso muna nkumbu Yesu amen kaya zana muna si que si sama seme awako zole kaise yana bikato bunda moko ito awonso ndamu za zolo muno mamsufuna semane za awako bikato ntondo muno kufuna kumunta 1 2 3 4 ya kokola ito sino tala una kulende ufia kwidi una lutambo lwino umakadi vonge mwana muntu zangu ele kulu bafulu wele katambo ele kunanga kadi nadi we teko nge muta muntu muna kututambula yetu nana tangu iduluta tutondele kumakadi yavuka tutondele kadi odini mamudi mosi mamole una tubobile umako makonde janugo kasi andima otra muna koko ngembuta mu kumakadi kelevo wetu tuishi iyo ireta okuna kaga kuna tamaze nge yatangu tokuiza kuna nzo yiko okungakalanga nga kasi kuwenu wayi nungutizika tulobobeleke no dipitisa ndembeze kula ngeka katata zaka na wenwani na yo unsinga mundiambo orege yetu tuisareta armenge wichi dire reta kasi dimitadie isugini na die diana vo ekotaka muna samu yi tubeneka kama mtu wavo tutambwele tuyo tuyangalele tutondele muna kututambula kumakadi ewo unge yufani kinyani diambo salama kono bila mwashi bila mwashi
Yandiamgani kabobia kafutambwe kutwele badi kwako usona leka kokola akabo J'ai pas les bandits déjà. En tout cas, les bandits, mais tout le monde a bon bateau pour là. Bon pour là. Les bandits. Pedro a kuzungisa. Bakuzongisa. Bakuzongisa te. Soki biso bato ndenge batata balobi ndenge kaka soki ezalaki biso bato toyaki la tara mbele ekomi bofuta manda. Mais biso lere batiaki biso nde yango tokomi. Tobebi si air na bango te tokomi déjà bana tokumaki awa. Air kobimba na kalise se koki na damu. Yango bazali na ebi na damu. Bakuzongisa yango. Tozela bango basi. Uma mais. Você não conhece o nome já não teve ainda? Eu não tenho mesmo, não. Não tem. Nada, se você tem, eu não tenho. Pati, uma tomou ele aí na casa. Emuntu yeni musikisonga ngabo emonungina biwawe Osevo ediambu wavo dilwe kimuna thamwane edina tukia tikile desazaya bo tubo beluno bobanga mbutuzagati wasazaya bo muta mngwene makimane mukosi mfumo batamwena bo makimena mu mukashi muna zitu sepangere ani bona mu posi ko kema ke kala kamenako kashi to makimena mo muna kuma kelo zitu yenu osevo editu bobo yetu ho no tulolo ka kikilo diari ni tubiti sai kuma kade watu kili kuna sima bobo lengi ana leka muna rien kashi yo muna rien mambo kele bai kisana wao yetu savo tubuidi munansiku na unanga ngaka yetu kutufeti upo kasi wao tibobele kalabo wavo mosiku mosu kenanga mosiku wako katasadele kalaka kengango ye osevo idiole tibobele bo na tulolo ke kumakadi tangu yinao depose ni diambo pena monavo yenu muteze ya tulusimbi didio ya wafiti difonti na usimba mbuta mutu keuni kukako kasi na monana fiyoti ya simbi didu sabo wata baba mata kuna mange kuna mavuoka sabo enti waonso kwenda kuna futuka osevo ideali tumobele bo na tulolo ka mukuma kya eretaria yuola kikilu yetu kimene to bana yi bomo na 14 horas yetu luaka kwa ye wakasi yai wetu boba ideali bata tutunda bambu dinana yeto onso na kutuzingila ngaba musiko depois ya mbuto sagati babo belebo enkodia mudi ya mbuta ndio yufumo bata tango bakalele kingake osebo hondio yufuide ni diambo kena vantoto ko kana nkuto boba ye mambo nanga mawo ndio ubano so kenako ubobile pobonga konda wo osebo ibaba tunanga boye tuwavu tulungi dikala muna meso unatule nanga eyeto tuzolele bobo wa kala tulekele mina volulungi dikweno lulunge lunanga nzemene munwa wase lulungi dikala eyeto kutunanga yawo yekesi yendiyo yozola nikuka nakanikuka kaka emambu thangma banga menanga ke ya nzambi yano bangi ni vomuntu nikuka kafete nikuka waka nikuka endiyo wonta te kaka ye ya di twizindi baba kelevo yeyeno ko yeyetu kwa katunikiku nange unu beba bekala katudi kala usevo diadi ni tuvo belebo kuye kese nani kaze mama tuvo beba to baba mama maptao ni kumuyengana asivo ediambu dienzo ya tuzola letum
enzambi wawe kasimbidide kala muna sambuke te esigile kaka ye bungiza mbote ye kala ye mbote ngiatika ye mbote banisunu ye mbote ya mbote eyayi makonso munawele ngeye mutamutu sino umonikanga mujambo kungwako wonko nkongo eyeto tusidi una evotu bakidi yandi kultura tuvilisi kayeto ko tumona pasi me yo generation ikuiza kuno nima nanga ga uyamona epasi kasi wavoka mena mambiko itasa tupo bilamu kele makala mambi ngakatula makaka munjila yi iya alors munavutu kwa bena pambo jamuri ngani mbuta mutu wanze enuka kaluboba ke no ekiniengene ekiniengene ka kilambululwa kasi ngakifinga lambulula yi ingete tutondele ngembuta mutu watu fete kokaka nesi jamuri mujambo andi tona ingindu nanga ibanga ngedia dianu bo munakututambula munawoki beni unsa unsi yetu nanga tufia ukidi tutondele ebo yi muyandi mani sange mbuta mutu wanze ngenga wende kufuna osutu yadi dikala kuwa tutondele ebo diamu kunanga edinze kani mangu ko nanga mangu kaka yi kuwa tukotere muzae owe kadi konvila kana nanga yetu kuno tutambe netere yomo awo kwenda kufula kuze tambuloko na kimoshikiko kikondo muri abankana mukatu muri yetu levo muna kanda kizeko bo muna polisi tuna yao kombukatu bakata kombukatu kokatu kom boda nanga bakatu mbuta muntu kokatu kom nte yanunguvu dukuvu moja ya mona yo yanunguvu yeno kutoka lukelefu ye kopiko yetu tuluvene yo kopi yes iwa ndiambu longo tuisiriye ebene basaukila ngakele longo basaukila ngakele wavi tako kosu ndiambu kosu wa dibanga nene nanga boba kaka ye bisa ekyo insisa ucheto enga mona voki nkwenu baki fute kana kete yambuli kimutu kwa kemonika kasi nga monavo una keteko zo kyosidi una ava mutu nkaka kuisa katindika kuna yenge inge mosi njila yenga tamaso songele kasi kakala iki mutu kuna njila yenga mutu konwani na kakondako idiano bakwena mutigatu tukwa kudumulo tata tuisidi kulongo tuisidi wi munaota dilike kulukitsika tulende kuisa ku ntubi tilimalo mala munaota dilusitu muna avatu kota muna nsamu muna yo ituisidi yao itadi de nsamu longo nanga ngetata lusitu ikiomba kisondi lekwe ekwete zazole bamba zole lusitu lo yendi la musezavo kino kunzota ekioki kota ndombale ko license ekioki dianga sa ibike nanga fote zaisa ko license ebo wa penancy le mosi futu kuna ituka isozi zolo ngetata usidi wao so tukota mu liste ina tuishiri yao tata wao za kanako tonda kututonda ebo ina kutu ingete wao mone tango bana tango makalaka ya muri ezanga ibimu wa minisha ukozwa lista Mettre sur le du sac de depois vamos ver. Depois vamos ver. Essa aqui da mamãe gravata, cinto, camisa tá dentro aqui, cima. Camisa tá dentro disso. Gravata, camisa. Camisa, duas gravata. Meia, essa é meia, gravata. Sim, meia também pode meter já. Gravata, depois de meia. Sapato já foi, meia também. Meia, daí, gravata agora. Duas gravatas.
Duas gravatas. Yeah. Cinto. Cinto, tá? Se não meter um cinto, pula. Aqui não meteram um cinto. Pula. Não tem cinto. Yeah. 2 peças de pano super wax e 2 pares de chinela, 2 fios de ouro, 2 jogos de lenço e pares de brinco. Chinelo, lenço, 2 pares de ouro. 2 pares de brinco aqui. Confio. Gerador pequeno até. Deixa eu ver. Meta aqui. Tá aqui. Tá lá, mano. E aí. Puxa mesmo assim. Vamos puxar. Já. Vamos avançar. Aquela aí vamos controlar depois. Papai. 20 graus de cerveja e gasosa. Basta sabor no controle. Futansi. Wena unanga batutelemene ngako okusidi utumavu yambudi ngani kutubana ki yima ko mumomo mako mena kiakinga ndimbange kile kufuta ono katango ndio ifone nanga tamika kaka yi ingete Ungaru e uma galinha casado susuzolo zaza tem outro lá se ganhar aqui mole eu mesmo via vamos sim yandinkanda bo tubakili twakazisezabo kino eta tejamulinga kunabangili boy kombo vakananga bilakana wanze kanu ko kulendo byafungiko kwani wayume yogomba ngwaninga byambo yaitango wabo tango yele lendi lenda tinda ana kuzandu kasi boba yi ingete evoyi fulukin kaka kuna mpaka nu mambo ingete na tumango kaka kuna mpaka nu mambo etate yoyo ibai nangani kumbakano mambo kuntambika kaka yi etate kyo kuize yandiza kino tafuna kwa kunda tafuna yobo mbina kako ngadwa kaba mwe Kongo yoni kusaka system dividia tuskina alipo ndongana kama vile ipa olufika ngajambe tuze dia olukwendo lukwisi alina na kimoko kie yetu mamosu mena ba kaka matushi mawo kuna kwa kwenda kalaba fumu kalanga ngaru Tata mwasi, tala babiloko. Enzoko zitu ekotelo zitu efaika pelo zitu kosele vwa mambo mele munanjila ni tuwe basa
kele fo diadi de kana oh wa baba tudi niku kele to wosono kasi wapo lo ana tuma kuniyemaza kuna nkoko lutegele momezi ya tonwini tutonda kaka ye apo ya oso nina to sona kene munankanda nkanda una kwani to sona kene yuna pe wizi ili ni mama edioli pelo vovelo vanane diadi tu vovelo fai muta ina vamos como que asane wavo enge emotion bange mona mes eto ketuvovo kovo etangu to tondile ngake kumakadi mutu ne sewa utoboka itoboka kakasi ne sewa ediodi avelunga na kaka ye osevo maoso no besi livava wavo matosone kene tutolombele osevo tovalo yambalo tu yule ndio yone katazola baba ndong kosudi amu kutukama utukuiza baba kutukonde debo osevo tole nikunentu ketusingila ko osevo eliadi kutelia osevo tosolele vai ka wapasefo tole bivana dia ketangulao mwene sabudi sisi tunangalia tonda yevo gina ewo unetikuiza yetu boba kaka ye osevo mama makomsana wa malenge veja aqueles coisas naquela video chama Tata Mosi mapapa yango bien ba mapapa ya bien ya bien na sepeli exactly na mimi na ukagola te papa Tata Mosi mama Veja já bien ça bien là qui toque ça apokate chemise ezali chemise na ceinture chemise ezali zawana chemise na ceinture Tata Mosi on dirait ndoto mais réalité Tata Mosi la chemise Tata Mosi chemise chemise za yango eza oh papa eza penza yango papa eza penza yango eza penza yango nde penza nga na lingaki penza yango penza nimisa sapato ya solo atenga penza na vale Denisamo chama na maboko ya solo penza yo kabo ceinture ekokamina nte Okay. Aqui vai fazer Mamumkanda toyatikila bana didi munankanda yima kibene bosuna na tutangilanga iuna kibene itosone kinao kasi vava kufuile ko vidiambu tuvile kenenge akipapa lotomeno zaya boba katu papa vuata ngembati ekakileko etangu ke kondilinga ke kadi muamu na tu wabto sone kenefo fato completo idisonge le ingredientes za onson etangu za kotelenga ke muna yaka fulu yinka nkutie parte score no tula sa tula ngai kuma kadi mun ingredient etangu kotelenga ka kasi wa papa kalobange de kozevo de adi kuma yedia no tutali la bodiam boboka kozevo wa utaya bio kabana dia mudia din kaka idia mudia sizaya bo ya mudia dia ile kuyenza kadi unadui kwenda kwa kisida enkazeni zaya luze koso ngudi kasi kwili
mwana namona kaka bo emambu ngamele munzilani ko efo emakaka ye Joseph wawo kutuka baka mato wenda song Joseph yanu fo Emmanuel vanga jakisali yani Joseph ejadi yambo watu saisi ko wa musamu na ti wao ya leke na kuna putu ana wana kuna kile lungu ambula yoko Joseph mtu tomeleza ifana ngani nakakala ben nakatula lem baba ye kuizana Joseph diadi idiambu de multa Joseph baba pe no tutadi la vodiambu efo idiambu din kaka idiambu dia kabrit e kabrit nge papa betu legbe wo savoir ngata fete zamuka tuiza pasi tuiza dieko ya waleke wavo ematuma ukamatoma gwako eno kipapa etangulisi di kwako ngake kasi wavo emwane tuvala moko meno vakenana ya waleka twakamba eyeto zangu kakake yani tulwaka kuna ko indenke enkento oseva mama mabu uno makwendelanga enzitu saboka panga vai fuka katia yoke nanga bo entika simbilile unawe okasimbilidi etanga bakidi ngolo ngake oseva yetu tudi kuiza kuna wake papa baba bo mambo ya wambutuze gate bo etsizi weyam emukoni fokwa wani oseva mambo na mendele wasima kala mboti pasivo tolembi kuende dia kamuna kali walunge na baba imbazi kakala dia kalunga wasiba baika dia kanze ilongo yetu tukwela kala enkaza mbutame mono mkumbu tofoki matolomba papele kumi zaluka yeloni aza ipoke de lazo mon kadi na bobo kumbu baba ntaw wale kata kutuvingila ka ova kele mas vela kele kede sebeu essa massa agora vamos ver se vai sair é kwa kukazenga tuna ketiko kitikindambo ya wazeko osevo mambo tuele basi osevo wavo mama yetu papele kumi tolomba zoza luniasa zekama kama wava ile fimpa ya ufumbu tuzagata mbutu zagata ntaw mambo akote sema kumbeko zizi di mumvolo kali kama tanu zinanga ingete sezozo kuna Europe wa dila osevo wazozo kama tanu wa tufengi mona kivalansi yeyane kiakileko epapele kumisa zeya kuna America entanto mwelebo evava kamena valunga go kana nkuti mugambi uno kana nkuti yezono kana nkuti vo Yezuzi evavye lunga ka valungi liko osevo mona volungi savo mambu mena kama tatu makumatano zilunga vo idisongelevo eya ifapele yetu tolonga etangwe lungi dingake osevo mwene kalendinga kuti zividi dikalifa mambu ngolo osevo e processo evava vainana alors vamos novo emuge ilendi kuizela kwepa entanto vovelevo ken kweno mbalo oyeto tufutule wa mvolo ezozo papele kumisa kuna America nazize kaka yeto tambula ye kasi vozozo kasina ko ezazi zizi nifozina kama tate makumatane lungisa kaka ye bavanga kambi direto muyene ediambo kadi dollar ye euro rivio kele efalo edora mutsike nango zevo mama imambo tole fimpo atusidi munwa ya iradi zeto madigita izeto makaza nkutuka mbote nkutuku kasi wao ya nifuini na kalamu na kakaide na fisha mona yensi entale ndaseka kwa kupota oza onso niyevava ka infova ko ekumakalisinga ukatukiti ozevo pile zona tule mwana kipapa zimene sikulu kiti nako tusamudi aka zenka kanani koze tala makonzo meto kipapa Ijo mama makambo zole kandenge nini toko lobela kama makambo ngokanga ndenge makambo lelo kitoko penza kitoko lilo wapi toko loba wala kitoko balobi ke mbongo mamande bafuta bo lokola baizele kaka na kanda bato basala biloko wana et puis ye moko pe aza kuna bazalaka moeto yeba exacte ponga pe mukolango na utaka na ngakutu musala no komia baketi kale nga bino bokende mbango pona nini bozeli
ngai te ntango bakumba natala kaka akenda kutu bilamba ne etikalaka balandisaka sikoyo lelo makambo ekomi komplike oko mundu afuta te me sikoyo o wana nyonso batemoin akenda ezala kote na biso kote na bango yango esengi fo mundu efuta makasi bafoto pembe oyo ntango bakenda kotika ye oyo bakangaki bamona kozwango bamona bafuta pembe mokolo bakenda kotika ye bafoto yango nde yango oyo oyo aza na kati nani wana oyo tozomona wana na kati ye wana o tata mwasi ye wana bafuta noir blanc oyo yango mokolo bakenda kotika ye siko bamama oyo ndenge tozomona bango baza mobali wapi ye zela koningisa foto te batiale bien oyo aza mobali yeyo oyo nde bakamaradi na ye kuna bana en tout cas kaka yesinga nanga katugwizana kwa ita wata atoko kuti ndionke mono pa imwana kwa kitoma senti kandi dyamo atatenga kayindula ndio wantu kayindula ndi akaimo ingete mudyamo ewangu kufote bobila una saso dyamo kasi kwa kunga imbuta muntu jiluta kana jina kwa kuna ngai kaka ikanga yeke papi yao yo tutuli yuma yo iko ngando aka wo banangu samu fogo kweli kasi kangere mo nukwaka nana si tangu kuti kweli mama mo na wewe kwa ndika tamu mbele kana tunalo ndo wandiko niko dile bisugineje wa hapa tulenge papa bosula hiki bosula wakati mambo yetu kanisa wa bai papa nakasewa etamu kama ngaka ya asina mono kaka wa batapa ngetonda kaka ye okia okay akabo bongo mutu se na ya lobi atindi yo ozali ya exato yo zali se tu kupesa i kontrante vamos problema za wana vamos so ama makala haude aka
chama? Chama Manuel Mbongi. E nosso problema já está no fim. Como que correu esse problema? O problema correu bem. Correu bem? As coisas que vos entregaram, tudo, as coisas que vos entregaram, tudo está bem? Está certo. E agora, qual é a palavra sobre o vosso filho que está na Europa? A palavra que eu vou dar é o seguinte: nós aqui estamos alegres sobre tudo que ele fez, através de aceitar o nosso pedido, através de receber a nossa carta e responder. Essa é a nossa alegria, porque aonde matrimônio, aonde lambamento tem que se entregar, porque isso diz que os nossos avós que deixaram, que tem que completar aquele dever. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabanda ya kotika ngate. Nalingi Yesu.